ठाके मारसी ओह नो ये ठंडा पाक लागी छे जे तो नहीं कह दे वहां के स्कूल खुला ने भाल लॉकडाउन नहीं तिला जीवो खुला ने के हां चलू से कई गला देखनु देखो बोल गो चलू छे ओह नो खेल करू छे केलू जैसी ताल बाड़ी केने वाला घिसी रे ठेसमी ने आड ले छ कहीं गोला कोई स्कूल मने खुला ने हटा के आ दलू ने ले छाने खाना करू छे गुरु खेलू छे पिला मनकर संगे ने के ई स्कूल खुला ने तार बुआ पड़ा पड़ो छे हां हेती कष्ट काम करी कर पड़ो छे छाड़बे हटा के देमी मेरा देउ छे रो रे मोर मन रे बात खेलू है खेलू है मुई टीम जा तार मन रे बा चलो देखो तुम ए फिकिरी नहीं हबो हां चलो चल चलो तुम किन रहो कले कले किन रहो रे स्कूल खुली छे सोला सरकार तो আর বর্ষে বন্ধ করিস তা বল হিসিতা এ এ মুই নকুমি আমবা আউতি তুমি কই দাও হ্যাঁ নি কইব এ নি কইব দেখো মন না কানে জিন ছোট মন না তেমনু তেমনা মাছ কুপলে কান্তা লাগছি হাতে নু কান্তা লাগছি মুই কিটলে ওয়াও সকাল কি মুখে দিছিনা রে বুয়া না Ba kene nuksi रे kene nuksi आ रे मोहनर पिला भाई बुका छी आ ए हमर टेक्नो के देखलो हां की का करी छै ने ता ने बड़ा के हाटिया खड़ी गोल करनी देखो थान हां देखे तो लॉकडाउन खुला हेटा खुला स्कूल खुला ने पाठ पड़ी जावला ये गुडू खेलु छे गुडू केने गोला आसु का रॉक छे चा टीमी खाई छी आना होई छे जे पाठ पड़ी जावले गुडू खेलु छे गोलू ए दे आम्बा पोलाता बोले देखनु एक गुट तन घने आनु छी ए देखनु वही गोला जे ओह नो बुआ को समरे नहीं हुछ रे बुआ ये बूढ़ा पोलाता बोले हता ए बाबा ए बाबा ओह नो चल नई किने ओछु आ तो खाली उत्तर केनता करू छे उत्तर आ देखे तो इरा खा कोलु रे एक पार्टी कोलु के हां मुची गोला उत्तर जमीन आज बुआ तू कहां है जी मके तू आज छोरा चिन्या तेल तकिए सुबह देखिए अभी क्या स्कूल पर खुला ना रे हां सोर होछे कि नहीं खाली गुडू खेलबाटा सोरे तो आठू हार फटा दू कोई नहीं पड़ी जा तो कहां तरे पड़ी कोई नहीं जा खाइबार भगबो के खाली खाइबार भगबो और बुआ कमेंट दिछे खाली खाइबार हो उतर पड़ी जीवो पाट पड़ले तो खाइबो बाड़ी घुचा गो फिटबू भी बुआ बाड़ी खाना चुंडी देमी ने गदई हेबो नहीं गो पड़ी जीवो चल कले कले उतर पड़ी जीवो कथा ले माने पड़ले का करमी मुई
পড়লে কা করু পড়লে তো দুই অক্ষর পাঠ জানিছিলে তো দেশ বিদেশ যাবু তুই পড়লো যে কা কলো ভুঁই চড়ে যেতে বলিছু মুই মুই সে কথাকে ভাবি করতে তোকে পড়ৌছে বুঝুই পারুছু কি না মোর কথাকে এতকি মেহনত করি তোকে পড়ৌছে ওই গদমে গেলে আমি কা করমি বোম্বে গেলে পয়সা কমা পুরো মুরুখ পয়সা কমালে কা করমি এটা পয়সা কমালে হাতে অনেক পনে হেলে তো তোকে আনি উনা দেমি এরকি পুরা হেলো রে কেমকা সস্তা তুই বিয়া আমি এন্তা হলে বিয়া হলে কা করমি বিয়া হেলে খাকর আ তলকে হা বতামি তুই তোকে বিয়া হলে যে কা করমি হেটা তো বতামি কায় করবু যে খালি খাই দউছ মারে কিন্দ্রি দউছ ছুয়া পিলা না খেলি বাবু কেন বাটে উত্তর উতরনি উত্তর বাড়ি ঘুচা গো গুচা নে রে বাড়ি গুচা দিয়া এচিন ধরা পাইনি গুড়ু খেলুছে চপ পড়ি যাবু মুকে বিয়া করতে বলি কইলো তুই তোকে হেলতি নে বলছিল উতরি থি তুই চল মুই নি যা কাট পড়ি মুই নি যা মুই পড়ি নি যা মুই পড়ি নি যা মুই পড়ি নি যা মুই পড়ি হেটা শিখাইছু হেটা হ্যাঁ হেটা কর শিখাছে পিলা একটি দিমা কোকে কথা হচ্ছে হেটা পিলা শিখাইছু পিলাকে রেডি কর স্কুল খুলা না পড়ি ଯିବା লে হলা দুই মাস কে লদমি না କରୁছে না কে ঠোকা ঠুকনে খাবার করতে মুই নিয়ে নেই সঙ্গে চল হুয়া চল তোর লাগি মার খাইবে চল ও নো মার করবো এলাকে না দেখো ফিটা ফুটনি কর আমার পিলাকে মুঠে খাইবো মুঠে আর চাল ए बाबू चंदू पड़ी रोज रे तू भी जा पड़ी देखो बोल लो कि सब पिला काय बोलते जे देख মা না কে কাটো না গুড় পুরা মারে এ বাবু পাট কর কথা দেখো বল লোকে বি हम বই পত ধরা আছে এ মনে তো বুড়া হেলে না এ পড়ি যাবে ভালো করছে আট নাই তো চাল নাই তো देखो टेनो पड़ी जाऊ छुके पर पड़ती जो छ मुई स्कूल ड्रेस जान नहीं पर बाका ए बो जाता कथा केनता लागसुबो কোন লোক না কথা চালু চালু নিয়ে যা কেন বাট করি ছাড়ি করি লু খেল করছি